Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khena uibo khena thothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khena uibo khena thothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini kok thai bai rsabai go thokte mani Sini kok thai bai rsabai go thokte mani Bufang wafang tok satong mului Sini kok bai mung parmani Bufang wafang tok satong mului Sini kok bai mung parmani Sini kok thai bai rsabai go thokte mani Sini kok thai bai rsabai go thokte mani Bufang wafang tok satong mului Sini kok bai mung parmani Bufang wafang tok satong mului Sini kok bai mung parmani Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khena uibo khena thothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok tok satong muli Bufang wafang ছাড়া তাই কিছু করে जोंनो पुइला अहानो सिनिफाय नाय এই কক সাবি যে কোনো তর্করি সময় ঢুকে নেয় যে কোনো পণ্ডিত নির্বাচন সাথে গেলাই সুকুমার তামতামঙ্গি নাইকে রিগে চিনলারো তো উপাইয়া ব্যাপারটা সিপাইলা সারা ত্রিপুরাও সিপাহীজলা ছাড়া সিপাহীজলা করি পুরো কম সিপাহীজলা নিয়ে বড় করে সারা ত্রিপুরাও পুরো কম অলো যে পন্ডিত যখন এবং সিপাহীজলা থাঙি নাগি কয়লা সরমানা মানি না কক বরক সিনে কমলপুরা মাংস মানি না জম্পুয়া ত্রিপুরা কক বরং নবীন কক মানা মানি না চিন্তার অধীনে সোয়াংশক মুনি যে ওয়াংশমুং কিয়গৈ থৈমানি প্রস্ফুটিত থৈমানি বাহাই মতম সারি থৈমানি আব অরণি সিমিন তীর যাব বাচ্চা বাচ্চা খাও খাকাও সিপাই জলানি সামারি মানখান খাও বাচ্চা বাচ্চা বা শিকার আর বহাই তো হামতে মা থাকে মারে আগে সিপাই জলা মা থামতে আর সিপাই জলা না হামতে দিস সাবাই নেই আং তো শিকলার তুই প্রতিদিন 10টা অঙ্গা মালাই গেলাম বড় বড় স্টাডি মাছ লাই করবো তাম বংশ দেশ নিবাদী কাম বংশ জাতি নিবাদী তাম বংশ ইতিহাস বড় বাহিকের নোক এই যে ইয়াং জেনারেশন বরং খনা দেশ নচালন বরং উপযুক্ত খাই কালাংনানি বাগৈ নয় কাজে কক বরং ততরা সেবি বুঝারনানি জরা লাই থাকা তাই বুঝারে মাননি गोबां मानसि जरा थांगा गोबां मानो एटेम बख्राय जाखा बाहायके सकमरि मानो बाहायके सकमरि मिनि आनि बरक এই কক বরক সাহিত্য সভা খালাই তংনাই বরক সে কক বরক কমরথন
नाइन दंगो ताई मानुलिया एम तो काखाना खाना सनी बिस जानुआरी बिसिंगना कबर बाय प्रथम जतनी सिगां PhD नंगौसे डॉक्टर इन कबर नखरसेना डॉक्टर इन म्यूजिक सुमंत बेंथाना सुमंत नारी कबर बाय एम खालायजा आरो गान बाय एम खालायजा सारिंगा तांनि एम खालायजा बेंथाना और तेमस लामाय थांगा बिधान दंगो और गोविंद दंगो और सुनु दंगो और से आनी स्टूडेंट के बांगा के और जगह थांथा कम तब उतांसे रजाबला दा बिशुदेव कोनो दिन हिंदी को रजाबला रजाबे आंगोर बाते तंसे रजाबे मैं एक राइटर और फोटोग्राफर हूँ और इंडिया के बाहर के अलग अलग जितने भी ट्राइबल कल्चर हैं उनके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ। स्पेशली जो उनका पुराना नॉलेज है ये हम कैसे कंजर्व और प्रिजर्व कर सकते हैं इसके लिए। तो इसी सिलसिले में मैं अभी त्रिपुरा आया हूँ और यहाँ से आगे और साउथ त्रिपुरा भी जाने वाला हूँ। तो अगर ऐसा ही एक्सपीरियंसेस मुझे वहाँ मिले तो बहुत ही खुशी होगी और जितने भी लोग यहाँ हैं उन सबका मैं खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आई थिंक मैडम को तो पता है, मैडम ने बताया था कि त्रिपुरा की जो महारानी है या जो क्या बोलते हैं प्रिंसेस, त्रिपुरा की जो प्रिंसेस है महारानी प्रीति देवी वो हमारे कच्छ की महारानी है और अभी वही कच्छ की क्वीन है। तो त्रिपुरा से भी एक बहुत पुराना रिलेशन है कच्छ का। तो मैं आप सब लोगों को भी कच्छ इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर आइए, वहाँ पे भी बहुत रिच कल्चर है, डिवर्स वहाँ का हेरिटेज है। और अगर आप वहाँ आइए तो मेरा कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, मैं पर्सनली आपको हर जगह ले जाऊँगा और आपको जो जो देखना होगा वो दिखाऊँगा और अच्छे से घुमाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।